بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو آج ناول ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈیفوڈلز، مکمل ناول ہے، نائلہ طارق کی تحریر ہے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلا دن۔ بالآخر آج 1 سال بعد وہ اس سرزمین پر واپس لوٹ آیا تھا جہاں اس کی روٹس تھیں، مانوس ہواؤں کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے۔ اسے واپسی سے زیادہ اس چیز کی خوشی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے باپ کے مہربان سینے سے لگے گا جو اس کی آمد سے قطعاً ناواقف تھے اور اب تک یہی جانتے تھے کہ اسے 1 ہفتے بعد واپس آنا ہے، مگر آج اچانک ان کے سامنے جا کر وہ ان کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ منظر اس کی زندگی کا یادگار منظر بننے والا تھا۔ وہ ٹیکسی میں اپنا سامان رکھتے ہوئے بہت پرجوش تھا۔ ٹریفک کا یہ بدترین نظام، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، بے ہنگم شور، اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ آلودگی سے بھرپور یہ ماحول، یہ آسمان، یہ لوگ، سب کچھ اس کا اپنا تھا۔ دیار غیر میں تو پیروں تلے زمین بھی اپنی نہیں تھی۔ کوریا میں اس کا 1 سال بہت مصروف گزرا تھا۔ اپنے باپ کی ہدایت پر وہ ان کی گارمنٹس کی فیکٹری کے لیے ایک کورس کرنے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں اسے مختلف جابز بھی کرنا پڑی تھیں۔ کسی مشین کی طرح 1 سال گزارنے کے بعد اب وہ پوری طرح اپنی پریکٹیکل لائف اور اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے کے لیے تیار تھا۔ اس تنہائی میں بس ایک ہی چہرہ تھا جو اسے واپس یہاں بھاگنے کے ارادوں سے روکتا، اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا تھا، اور وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ ماں کا خیال آتے ہی اس نے اپنی شرٹ کی سلیوز اوپر چڑھائی تھیں اور بازو سے بندھی اس چیز کو دیکھا جو اس کے پاس ان کی ایک نشانی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ وہ وقت جب یہ زنجیر اس کے ہاتھ پر رکھ کر وہ چند لمحوں تک اس کی برستی آنکھوں کو دیکھتی رہی تھیں، اور پھر اس کا چہرہ آنکھوں میں قید کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہیں جدا ہوئے 7 سال گزر گئے تھے۔ ان کی یہ نشانی قیمتی متاع تھی اس کے لیے، جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وائٹ گولڈ کی زنجیر میں ایک سرخ پتھر کا لاکٹ تھا جس کے گرد چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز جگمگا رہے تھے۔ اس کے کھو جانے کے خدشے کی وجہ سے یہ زنجیر اس نے بازو پر لپیٹ رکھی تھی۔ سلیوز کا بٹن بند کرتے ہوئے اس نے ارد گرد نظر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل چونک اٹھا تھا۔ 1 سال کا عرصہ اتنا بھی طویل نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کی سمت جاتے راستے کو بھول جاتا۔ ٹیکسی ایک انجان سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور سے کوئی سوال کرتا، ٹیکسی سڑک کے سنسان راستے پر رک گئی تھی۔ اگلے ہی پل ٹیکسی کے دائیں بائیں کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے تھے۔ وہ دونوں اسلحہ برادر چادر پوش افراد اس کے دونوں اطراف براجمان ہو گئے تھے۔ ٹیکسی جو ان دونوں کے لیے رکی تھی ایک بار پھر سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک اور پلک جھپکتے ہی ہوا تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور ان دونوں افراد کا ہی ساتھی تھا، اور اب وہ ان تینوں کا شکار بن چکا تھا۔ اسلحے کے زور پر وہ اس کی آواز بند کر چکے تھے۔ ان تینوں کے لیے وہ ایئرپورٹ سے تنہا نکلنے والی تگڑی آسامی تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر چکا ہے۔ اسے اپنے کسی دوست کو اپنی آمد کی اطلاع تو دینی ہی چاہیے تھی، مگر اب غلطی کو ٹھیک کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ان دونوں افراد کے شکنجے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیل فون اس سے وہ پہلے ہی چھین چکے تھے۔ وہ اسے خالی ہاتھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا مقصد اب تاوان کا حصول ہے۔ ٹیکسی رکے بغیر انجان راستوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی ڈمی کی طرح ساکت تھا۔ اس کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ بہت ہمت کر کے اس نے پھر اپنا سوال دہرایا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ جواباً اس بار اس کے چہرے کی بجائے سر پر ریوالور کی ضربیں دونوں جانب سے پڑی تھیں۔ یہ ضربیں اتنی شدید تھیں کہ وہ حواسوں میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ سر کے کس حصے سے خون رستا جا رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ سر میں شدید قسم کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں تھا۔ ٹیکسی اب بھی رواں دواں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب گہری تاریکی ہر سمت پھیل چکی تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے پر وہ مجبور تھا۔ وہ ایک ہولناک جنگل بیابان علاقہ تھا جہاں ٹیکسی رکی تھی۔ اس کے اکڑے وجود کو کسی نے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ گہرے اندھیرے میں اس کا بڑھتا خوف اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سب یقیناً اسے یا تو قید کر دیں گے یا پھر ایک گولی سے اس کا قصہ ختم کر دیں گے، اور ان دونوں صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس چند منٹ لگے تھے اسے جنون میں مبتلا ہونے کے لیے۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ان لوگوں کے شکنجے سے نکلتا وہ اندھا دھند ان سے دور بھاگا تھا۔ گہری تاریکی اور اونچی خاردار جھاڑیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کسی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس ناہموار راستوں کو پھلانگتا بھاگتا جا رہا تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ 2 ہاتھ کے فاصلے پر بھی کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ خطرے سے نکل چکا ہے، اب آزاد اور محفوظ ہے۔
उसे चंद लम्हों के लिए रुककर अपने जख्मी पैरों का जायजा लेना चाहिए। उसे कुछ लम्हे आराम की जरूरत थी। अभी वो रुकने का इरादा कर ही रहा था जब यकदम पैरों के नीचे जमीन का सिलसिला खत्म हुआ था। पत्थरों से टकराता उसका वजूद बहुत नीचे कहीं लुढ़कता जा रहा था। अपनी टूटती हड्डियों की कड़कड़ाहटें वो सुन सकता था। भारी पत्थरों पत्थरों की गिड़गिड़ाहटें उसके ताक़ुब में ही आ रही थीं। दूसरा दिन। घुप अंधेरे में जाने कहाँ से रोशनी की एक लकीर दाखिल होती तारीख पर्दे पर फैलती जा रही थी। रोशनी की शिद्दत झुलसा देने वाली थी, इतनी कि उसकी बंद पलकों में लर्जिश होने लगी थी। उसका जहन बेदार होने लगा था। पहली सोच यही थी कि वो मर चुका है, मगर चंद लम्हों बाद यह सोच गलत साबित हुई थी। वो सांस ले रहा था। ये रोशनी सूरज की थी, जिसकी चिलचिलाती शुआएं उसे हाल में वापस ला रही थीं। होश में आना क़यामत हुआ था। जख्म से चूर जिस्म के टूटे हिस्सों की अजियत बढ़ती चली गई थी। उसकी पुष्ट पर मनो टनों का वजन रखा हुआ था। इस बोझ से निकलने के लिए उसने जरा ही हरकत की थी कि हलक से कराहें बुलंद हो गई थीं। उसका एक हाथ टूट चुका था और वो अपनी गर्दन को भी हरकत नहीं दे सकता था। किसी मदद के बगैर वो इन पत्थरों के नीचे से नहीं निकल सकता था। मगर यहाँ कौन उसकी मदद के लिए पहुंच सकता था? वो यहाँ इस गुमनामी और बेबसी की हालत में मरना नहीं चाहता था। उसे कोशिश करनी थी। पूरी जान लगाकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लगातार चीखते रहने से पत्थरों में दफन इसके वो जख्म भी जाग उठे थे जो अभी तक सुन थे। ये उसकी गलतफहमी थी कि इस गहरी खाई से उसकी आवाज़ किसी इंसान तक पहुंच सकती थी। होशो हवास इसमें कोई इस खतरनाक जगह तक आने की गलती नहीं कर सकता था। एक बार फिर उसका वजूद सुन्न होने लगा। उस पर गशी तारी हो गई थी। खाई के ऊपर सफर करता सूरज धीरे धीरे मगरिब की जानिब रवां था। पथरीली जमीन से वो चेहरा टकाए वो अपने वजूद से भी गाफिल हो चुका था। अजीब होलनाक सी आवाज़ें थीं। शायद कोई जानवर खाई के ऊपर ही कहीं मौजूद था। अधखुली आंखों से उसने आसमान को देखने की कोशिश की थी, मगर तारीकी ने सब कुछ निगल रखा था। घुटनों तक मदद के लिए चीखते रहने के बाद अब इसका घंटों तक मदद के लिए चीखते रहने के बाद अब उसका हलक छिल चुका था। चाहते हुए भी वो अब कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता था। खाई के अंदर ये उसकी दूसरी रात थी। कई घंटों से उसने पानी नहीं पिया था। उसे डिहाइड्रेशन का खतरा लाहक था। पानी के बगैर वो शायद 3 दिन तक और ग़िज़ा के बगैर 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता था। मगर कब्र से भी ज्यादा इस तारीख खाई में इस हालत में बेयारो मददगार मौत का इंतजार करना या अजियत को बर्दाश्त करते रहना मौत से भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो रो रहा था। वो जानता था कि वो हिचकियों से रो रहा है, मगर उसकी आंखें खुश्क थीं। वो अब भी मरने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने बाप के लिए जिंदा रहना चाहता था, जो अनजान थे कि उनका बेटा इस वक्त किस तारीख दोजख में कैद है। मगर उसे मालूम था कि वो सुकून से नहीं होंगे। कई घंटों तक उससे राब्ता ना होने के बाइस वो बेचैन होंगे। अपनी गलती पर उसे पछतावा हो रहा था। वो ऐसी भयानक मौत की चाह में वापस नहीं आया था। उसे अपनी आंखों के सामने बार बार अपने बाप का चेहरा दिखाई दे रहा था। उनकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। हिचकियां उसके हलक से बंध गई थीं। तारीकी में वो हशरातुल अर्ज के जमघटे महसूस कर सकता था। जिस हसीयत में वो था उसमें यह खौफ नहीं रहा था कि कोई जहरीला कीड़ा उसे काट भी सकता है। वो उनकी खुराक नहीं बनना चाहता था, मगर इस काबिल भी नहीं था कि इन कीड़ों को खुद से दूर हटा सकता। मौत उसके सर पर मंडला रही थी। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, मगर वो सांसों से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उस पर फिर गशी तारी होने लगी थी, मगर वो किसी सूरत आंखें बंद नहीं करना चाहता था। उसे खौफ था कि अगर उसने आंखें बंद की तो मौत उस पर हावी हो जाएगी, और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में अल्लाह से फरियाद की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इंसान जहाँ बेबस हो जाता है, वहीं से कुदरत का अमल शुरू हो जाता है। अपनी सांस गिनते हुए वो कुदरत को जलवानुमा होते देखना चाहता था। यकदम ही उसके वजूद में खुनकी की लहरें दौड़ने लगी थीं। रात के इस पहर में उसके जिस्म की हरारत खतरनाक हद तक गिरती जा रही थी। पत्थरों तले दबा हुआ उसका जिस्म कांपने लगा था, जिसमें तेजी आती जा रही थी। उसका सर, शाने और बाजू आजाद थे, मगर बाकी सारा वजूद बर्फ की भारी सिलों तले दबा हुआ था। खुनकी बढ़ती जा रही थी। कायनात की हर चीज उसके खिलाफ हो चुकी थी। धकेलती हुई मौत के किनारे तक ले आई थी। जिंदगी के लिए वो नाकारा, नाकाबिले कबूल हो चुका था। ये सच बहुत अजियतनाक था। मौत बाहें खोले उसकी मुंतजिर थी। एक वही थी जो उसे कबूल करना चाहती थी, अपनी तारीकियों में उसे मदगम कर लेना चाहती थी। इर्द गिर्द बर्फानी हवाओं जैसी काटदार ठंड बढ़ती जा रही थी। बुरी तरह कांपने की वजह से उसकी टूटी हड्डियां मजीद अपनी जगह से सिरकने लगी थीं। पता नहीं यह सर्दी उसके अंदर से फूट रही थी या फिर बाहर से उसके वजूद को चीरती अंदर दाखिल हो रही थी। इस बलाखेज सर्दी का तूफान उसे पस्त कर रहा था।
حوصلہ ختم ہو رہا تھا۔ مسلسل رستے خون کی وجہ سے اس کے جسم میں پہلے ہی خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی۔ نقاہت عروج پر تھی۔ اب تک وہ تکلیف و اذیت سے بھرپور ان بھیانک حالات میں زندہ رہنے کی جدوجہد کرتا رہا تھا، بھاری پتھروں سے خود کو کھینچ نکالنے کی ناکام کوشش میں اپنے وجود کو مزید زخمی کر گیا تھا۔ اس کے زخم خراب ہونے لگے تھے۔ اگر کچھ عرصہ وہ کسی مدد سے محروم رہتا تو یہ کھلے زخم گل سڑ کر کوئی بہت ہی گمبھیر شکل اختیار کر سکتے تھے۔ پتھروں سے نکلنے کی کوشش اگر کامیاب ہو جاتی تو بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں بچنے والی تھی کہ وہ کئی میٹر کی چڑھائی کر کے کھائی کے دہانے تک پہنچتا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے دونوں پیروں کی ہڈیاں ایک سے زائد جگہ سے ٹوٹی ہیں، شاید ماس پھاڑ کر باہر بھی نکل آئی ہوں۔ اب ایسے میں یہ سردی کا حملہ ایک اور قیامت کا سامنا تھا۔ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اگر جسم نے کپ کپانا بند کر دیا تو یہ اور خطرناک تھا۔ وہ ہائپوتھرمیا کا شکار کسی بھی لمحے ہو سکتا تھا۔ ایسے میں اگر وہ سو گیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، یا پھر وہ کومے میں بھی جا سکتا تھا اور اسے خود کو جگائے رکھنا تھا۔ سونا ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سفید سفید دائرے بن رہے تھے۔ اعضاء کام کرنا چھوڑ چکے تھے، اعصاب منجمد ہو رہے تھے۔ شدید کانپتے ہاتھ سے اس نے بمشکل اپنے سیدھے ہاتھ کی آستین اوپر ہٹائی تھی۔ ٹوٹے ہاتھ کی کلائی اس حد تک سوج گئی تھی کہ زنجیر اس میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ سرخ پتھر سے مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی، ایک کے بعد ایک وہ سب چہرے اسے دکھائی دے رہے تھے جو اس کے دل کے بہت قریب تھے۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر سردی سے بری طرح ٹھٹرتا وہ رو رہا تھا، کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر۔ کھائی کے اندر باہر دور دور تک پھیلے ہولناک سناٹے میں وہ تب تک اس سردی کا مقابلہ جاگتے رہ کر کرنا چاہتا تھا جب تک آخری سانس باقی تھی۔ تیسرا دن۔ طلوع ہوتے سورج کی روشنی اب آہستہ آہستہ اس کھائی کی طرف بڑھ رہی تھی جس کی گہرائی میں اس کا وجود ساکت و جامد تھا۔ تیز شعائیں کھائی کے اندر تک اتر آئی تھیں مگر وہاں موجود مایوسی کی تاریکی کو دور کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ کوئی آس، کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ پتھروں تلے دبا نصف وجود بے جان ہو چکا تھا۔ آنے والے وقت میں اس کے لیے باقی سب کچھ بھی ختم ہونے والا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ یہی اس کی قبر ہے۔ اس نے موت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بڑی سی ایک بس اور چند چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر اس فارم ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا جو وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس قافلے میں 6-7 فیملیز تھیں۔ کچھ لوگ فارم ہاؤس کے خوبصورت سے کاٹیج میں چلے گئے تھے، کچھ گاڑیوں سے سامان اتروانے میں مصروف ہو گئے تھے، کچھ لڑکے سوئمنگ پول کی جانب بھاگے تھے، جبکہ بچے اور لڑکیاں بھی بکھرے سبزے پر بکھر گئی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، ہر منظر ہی بہت خوشگوار اور تسکین بخش تھا۔ سفید پھولوں سے لدے گھنے درخت کے تنے سے پشت ٹکائے وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی، ان سب پر بھی نظر ڈالتی جا رہی تھی جو دھوپ کے اثرات سے بچنے کے لیے جانے کون کون سی کریمیں لوشن چہرے پر مل رہی تھیں۔ ان سب میں اس کی دونوں بہنیں بھی شامل تھیں۔ ان سب کو تو جانے کتنا وقت لگتا مگر وہ اب ان کے انتظار میں بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اتنی بدذوق نہیں تھی کہ اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھے بیٹھے چہرہ چمکانے میں وقت گزار دیتی۔ ویسے بھی اپنے نئے کیمرے کے ساتھ وہ یہاں قدرتی ماحول میں فوٹوگرافی کا شوق پورا کرنے آئی تھی۔ بیگ پشت پر ڈالتے ہوئے وہ ان سب کو وہیں چھوڑتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تاشفین، کہاں جا رہی ہو؟ عقب سے اسے اپنی بہن کی آواز سنائی دی تھی مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ یہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہے۔ اسے اپنی ایک کزن کی نخوت بھری آواز سنائی دی۔ اسے جانے دو، اپنے میک اپ کی فکر کرو تم۔ یہ بیزار آواز اس کی دوسری بہن کی تھی۔ تزئین اور تہنیت دونوں جڑواں تھیں اور اس سے بس 1 سال ہی بڑی تھیں۔ ان دونوں کی آپس میں گاڑی چنتی تھی جبکہ تاشفین ان دونوں کے درمیان مس فٹ تھی۔ وہ ان دونوں سے الگ ہی تھی، فطرت، مزاج، یہاں تک کہ شکل و صورت میں بھی۔ اس جگہ پر وہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر اپنے موڈ کو خراب کرنے کی بجائے تنہا ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ کسی بھی سمت کا تعین کیے بغیر وہ ناک کی سیدھ میں چلی جا رہی تھی کہ عقب سے ابھرتی پکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ تیمور اس کا اکلوتا بھائی تھا جو یقیناً اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر دوڑ آیا تھا۔ فوٹوگرافی کا شوق اسے بھی تاشفین کو دیکھ دیکھ کر ہوا تھا۔ اپیا، تصویریں بنانے جا رہی ہو؟ 2-4 میں بھی بنا لوں؟ میرا کیمرہ تو گھر میں خراب پڑا ہے۔ اس کے ساتھ چلتا وہ التجا کر رہا تھا کہ جانتا تھا تاشفین اپنا کیمرہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر اچھی اچھی لوکیشنز ڈھونڈتے ہیں۔ غنیمت تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ پیڑ پودوں پھولوں کو اپنے کیمرے میں وہ قید کرتی تیمور کے ہمراہ آگے بڑھتے بہت ہی آگے نکل گئی تھی۔ اندازہ اس وقت ہوا جب آہنی تاروں سے کھینچی باڑ نے راستہ روک لیا تھا۔ لگتا ہے فارم ہاؤس کی حد یہیں تک ہے۔ دوسری جانب کا جائزہ لیتا تیمور بولا تھا۔ جواباً وہ بس خاموشی سے سامنے اونچے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔
ठंडी हवा की सरसराहटों के साथ दूर कहीं से कोयल की सुरीली आवाज आ रही थी। यहाँ कितना सुकून और खामोशी है, वो मबहूत होकर बोली थी और फिर चौंक कर तैमूर को देखा था। आगे चलें? उसके इश्तियाक ने तैमूर को हैरान कर दिया था। मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ इतना सन्नाटा है, कोई खतरा भी हो सकता है। वो फौरन इनकार कर गया था। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, जरा शर्म कर लो, मर्द हो तुम। ताशफीन के लताड़ने पर भी वो तजब्जुब में था, मगर उसे बाढ़ फलांगते देखकर मजीद कोई रास्ता नहीं था उसकी तकलीद में जाने के अलावा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, माहौल कुछ अजीब बेरौनक सा होता जा रहा था। सरसब्ज दरख्तों की जगह ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियां, नुकीले पत्थरों से अटे नाहमवार रास्ते, हर तरफ वीरानी सी वीरानी थी। वापस चलें, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वहशत ज़दा सन्नाटे में तैमूर की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। रुक कर उसने दाएं जानिब देखा था। खारदार झाड़ियों के दरमियान से निकलती वो चंद कदम आगे बढ़ी थी कि यकदम पत्थरों पर उसका तवाज़ुन बिगड़ा था। उसके हलक से चीख बुलंद हुई थी। बरवक्त तैमूर ने उसका बाजू पकड़ा था, जिसके पैर ढलान से नीचे तक उतर गए थे। वहशत ज़दा नजरों से वो इन पत्थरों को देख रही थी जो नीचे गहराई में लुढ़कते जा रहे थे। मैं रोक भी रहा हूँ, मगर आप सुनती ही नहीं हैं। उसे सहारा देकर पीछे हटाते हुए तैमूर ने गुस्से का इजहार किया। अब यहाँ क्यों रुकी हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं नीचे देखते हुए। चलें। रुको। ताशफीन ने सरस से उसका हाथ पकड़ा था और फिर खाई की गहराई में एक जानिब इशारा किया था। उस जानिब देखते हुए तैमूर एक पल को तो कुछ समझ नहीं सका था, मगर अगले ही पल वो भी ताशफीन की तरह दंग था। मुझे वो इंसान दिखाई दे रहा है, वो मेरी तरह ही धोखा खाकर गिरा होगा। हो सकता है वो जिंदा हो। नीचे देखती वो बोली थी। हमें क्या करना चाहिए? तैमूर बोला था। मुझे यकीन नहीं कि अगर हमने वापस जाकर सबको इस बारे में बताया तो कोई यहाँ तक आने के लिए तैयार होगा। हो सकता है हमें भी वापस यहाँ ना आने दिया जाए, वो बोली थी। ये ढलान है, खड़ी उतराई नहीं है। मैं नीचे जाने की कोशिश करती हूँ। कैमरा तैमूर को थमाती वो कतई लहजे में बोली थी, और जाहिर है तैमूर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसे अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखने की ताकीद करती वो नीचे जाने के लिए तैयार थी। मैं नीचे पहुंचकर सिग्नल दूंगी, तब मदद के लिए जाना। अगर वो जिंदा हुआ तो मैं तन्हा उसे यहाँ से नहीं निकाल सकूंगी। संभल संभल कर नीचे उतरती वो मुस्तकिल ताकीद कर रही थी। ढलान के पत्थर उसके वजन से अपनी जगह से खिसकते नीचे लुढ़कते जा रहे थे। हाथ पैर जमाए रखने में उसे बहुत मुश्किल दरपेश थी। ऊपर से तैमूर उसे मुसलसल एहतियात की ताकीद कर रहा था। नीचे जाती वो बुरी तरह थकन और गिर जाने के खौफ से निढाल होने लगी थी। ये सब इतना आसान नहीं था। अभी उसने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, मगर खुनकी के बावजूद पसीने में शराबूर हो गई थी। बहुत एहतियात के बावजूद एक बार फिर उसका तवाजुन बिगड़ा था। हलक से बुलंद होती उसकी चीख खाई के अंदर गूंजी थी। पुश्त के बल फिसलती वो काफी नीचे तक गई थी। अब उसका हाथ उभरे मजबूत पत्थर पर टिक गया था। रुकी सांस के साथ उसने अपना तवाजुन ठीक किया था। मैं ठीक हूँ, तुम ऊपर ही रुको। अपनी चोटें भुलाए वो चीखी थी कि तैमूर ढलान से उतरने की कोशिश करने लगा था। चंद लम्हे रुककर उसने सांस बहाल किया था। नीचे देखने की गलती उसने नहीं की थी। उसकी पुश्त पर बैग ना होता तो यकीनन नोकदार पथरीली सतह उसे बुरी तरह जख्मी कर डालती। खराशें तो उसे अब भी काफी आई थी। कंधे से बैग उतारती वो बुरी तरह हांफती अब साफ तौर पर मंजर को देख सकती थी। उसे यकीन नहीं था कि पत्थरों के अंबार तले वो शख्स जिंदा होगा भी या नहीं। उसके करीब जाते हुए ताशफीन ने एक उम्मीद के तहत उसे आवाजें देना शुरू कर दी थी। पता नहीं वो आलमे अरवाह में था या जमीन आसमान के दरमियान मुअल्लिक। बहुत दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसके सुन पड़े दिमाग पर किसी जर्ब की तरह लग रही थीं। वो नहीं जानना चाहता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। उसकी मामूली सी हरकत ने ताशफीन को पुरजोश कर दिया। ये जिंदा है। सर उठाकर उसने ऊपर मौजूद तैमूर को इत्तला दी थी। तुम जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करना, जाते हुए रास्ते याद रखना। उसकी आखिरी हिदायत पर तैमूर जल्द वापसी की याद दहानी करवाता वहां से दौड़ा था। मगर जबकि वो बैग से पानी की बोतल निकालती उसके करीब बैठी थी, जिसके चेहरे पर मिट्टी और खून की तहें जमी हुई थी। उसे मुकम्मल होश में लाने के लिए ताशफीन ने पानी उसके सर और चेहरे पर फेंकना शुरू कर दिया। बरसते पानी की ठंडक और धारों ने उसकी रूह तक को झंझोड़ दिया था। अकड़े जबड़े खोलने की कोशिश करते हुए उसने अपनी सहरा से भी ज्यादा खुश्क जुबान को तर करने की कोशिश की थी। ताशमीन को अंदाजा लगाने में मुश्किल हुई थी कि प्यास की शिद्दत के बावजूद वो अपनी गर्दन नहीं उठा पा रहा था। जितना पानी गिर रहा था इतना तो उसके हलक में भी उतर रहा था। लिहाजा ताशफीन ने उसके काम में उसकी मदद की थी, और इस दौरान उसने अंदाजा लगाया था कि वह इन पत्थरों
को शक से दूर करने में कामयाब हो सकती है। वो जल्द से जल्द इस बोझ से इसे निकालना चाहती थी, मगर उस शख्स को सांस लेने के लिए भी बोतल मगर उस शख्स ने सांस लेने के लिए भी बोतल से मुंह नहीं हटाया था। अपने सलामत हाथ से उसने किसी वक्त ताशफीन का दामन मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसे पता नहीं चला था, वो तो बस उसकी काबिले रहम हालत पर होलती उसकी प्यास बुझने का इंतजार कर रही थी। बोतल खत्म हो चुकी थी, मगर उसकी प्यास खत्म नहीं हुई थी। बोतल इससे दूर करते हुए ताशफीन ने बिजली किसी तेजी से बैग से चॉकलेट का पैकेट निकाला और एक साथ कई टुकड़े उसके मुंह में भरती उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उसने अपना सेल फोन बैग से निकाला था, और जिस हालत में वो शख्स था, जाने क्यों, ताशफीन ने उसी हालत में उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से अपने फोन के कैमरे में महफूज कर ली थी। इस काम से मिनटों में फारिग होकर ताशफीन उस पर पड़े भारी पत्थर सिरकाने शुरू कर दिए थे। इस काम में उसका वजूद शल होने लगा था। जैसे जैसे वो पत्थर से उसके वजूद को आज़ाद कर रही थी, खून के सड़ते तालाब की बू मजीद तेज होती जा रही थी। इस काम से फारिग होते ही उसका दिमाग चकराने लगा था। उसे लगा था कि इस शख्स को शायद ही कोई हड्डी टूटने से बच सकी हो। ऐसी दहशत सूरत हाल से पहली बार साबका पड़ा था, मगर वो सरगर्म थी। उमड़ती उबकाइयों को रोकती वो एक बार फिर सेल फोन का कैमरा ऑन करके तस्वीरें लेना शुरू कर चुकी थी। चेहरे से टपकता पसीना साफ करती वो उसकी तरफ मुतवज्जा थी, जो खाली पड़ी बोतल की तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहा था। उसके बैग में मजीद पानी की बोतल नहीं थी, मगर जूस के टन जरूर मौजूद थे। कोई पहाड़ था जो उसके वजूद से हट गया था, कोई खुश जायका मशरूब उसके हलक में अंडेल रहा था। ये चीज जन्नत के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती थी, और वो जन्नत में था। सदियों बाद जैसे ये सुकून उसे मिला था, जो उसे आसमान पर ले जा रहा था। मगर कोई था जो उसका कॉलर खींचता वापस नीचे ला रहा था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। पानी और ग़िज़ा की कमी बहुत हद तक दूर हुई थी। एज़ा बहाल होने लगे थे। गनूदगी का गलबा बढ़ने लगा था। वो अपने जख्मों से चूर वजूद की अजियत से मावरा हो रहा था। दफ्तन ही एक आवाज़ उसकी समातों में गूंजी थी। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो। तुम्हें अपने घर वापस जाना है। वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इनके लिए खुद को होश में रखो। मुसलसल उभरती आवाज ने उसे सब कुछ याद दिलाना शुरू कर दिया था। मुश्किल उसने अपनी आंखों को खोला रखने की जद्दोजहद शुरू की थी। दो हाथ उसकी नजरों के सामने थे, जो उसके सूजे हुए बाजू में फंसी जंजीर उतारने की कोशिश कर रहे थे। उसे यकदम याद आया कि यह जंजीर उसके लिए क्या है। जंजीर बुरी तरह फंसी हुई थी। वो हाथ उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत आहिस्तगी से, मगर फिर भी शदीद दर्द की लहरें उसे अपने बाजू में उठती हुई महसूस हुई थी। वो सर उठाकर उसका चेहरा तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसने अपना दूसरा हाथ इन मसीहा हाथों की तरफ बढ़ाया था, मगर वो हाथ हल्के से झटके में ही उसकी मुदाखलत को रोक गए थे। जंजीर को अपने बैग में छुपाते वो मुसलसल इस शख्स को होश में रखने की कोशिश करती रही थी। वो शख्स अपनी जगह से हरकत करने के काबिल नहीं था। वो जिस पोजीशन में था, इसमें उसे हाथ लगाना खतरनाक साबित हो सकता था। उसे अब तशवीश होने लगी थी। तैमूर को उन तक आ जाना चाहिए था। उसे खदशा था कि वो कहीं रास्ता ना भूल गया हो, जबकि वो इस शख्स से पहले इस जगह से निकलना नहीं चाहती थी। सेल फोन पर उसने तैमूर से राब्ता करने की कोशिश की, पर सिग्नल गायब थे। मगर उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं होना पड़ा था। खाई के दहाने पर उसे कुछ चेहरे दिखाई दिए थे। सबसे पहले उसे अपने बाप की धाड़ सुनाई दी थी। वो यकीनन गुस्से में थे, मगर वो खुशी से उछलती इस नीम बेहोश शख्स को मदद आने की खुशखबरी दे रही थी। रेस्क्यू के लिए खाई में उतरने वाले उसके कजन्स ने सारी इंजॉयमेंट मलिया मेट हो जाने का गुस्सा इस तरह निकाला था कि हमदर्दी में भी उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। ताशफीन की हिदायतों पर बस खूंखार नजरों से उसे देखते वो जख्मी शख्स की तरफ बढ़ गए थे। फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा था। उस शख्स की नाजुक हालत ने सबको ही संजीदा कर दिया था। उसे खाई से निकालने में मुश्किल पेश आई थी। उन सबके पीछे ऊपर जाते हुए वो खून की धारें देख सकती थी, जो उस शख्स के वजूद से रस रही थी। वो इसके जिंदा बच जाने की दुआ ही कर सकती थी। हर तरफ से झिड़कियां सुनते हुए उसका चेहरा जरूर सूज गया था, मगर इस बात की खुशी थी कि उसका बाप और भाई इस मामले में इन्वॉल्व हो रहे थे। उसके बाप की ही उजलत की वजह से वो शख्स जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसके बाप और भाई समेत जो लोग हॉस्पिटल रवाना हुए थे, उन सब ने अब वापस नहीं आना था। जो रह गए थे वो भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। सो शाम से पहले ही सब बस और गाड़ियों में सवार हो गए थे। पिछली सीट पर मौजूद अपनी माँ की मजीद झिड़कियों से बचने के लिए उसने एयरपीस कानों में ठोंसकर वॉल्यूम बुलंद कर लिया। वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस नंबर सुनते हुए उसने इत्मीनान से आंखें मूंद ली थी। गाड़ी खुली सड़क पर पूरी रफ्तार से भाग रही थी। खिड़की से आते हवा के तेज झोंके उसे बहुत पुरसकून कर रहे थे।
वॉशरूम से झांककर उसने बाहर का जायजा लिया था। सामने ही तैमूर खश्मगीन नजरों से उसे देख रहा था। चले गए वो? वॉशरूम से निकलते वो पूछ रही थी। उन्हें गए हुए तो आधा घंटा गुजर चुका है और तुम अब ये इत्तला देने आए हो? 1 घंटे से वॉशरूम में बंद हूं मैं, वो बिगड़ कर बोली। मैंने आपको वॉशरूम में बंद नहीं किया था, आपको जरूरत ही क्या थी ये हरकत करने की? अब्बू को झूठ बोलना पड़ा था उनसे कि ताशवीन घर में नहीं है, वो खाने नहीं आए थे आपको। तैमूर ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। वो सर झटकती अपनी बहनों की तरफ मुतवज्जा हुई जो शॉपिंग से शायद अभी अभी वापस आई थी। तैमूर ने उन दोनों को ताशवीन की इस हरकत से आगाह करना जरूरी समझा था। वो तुम्हें कोई अवार्ड देने नहीं आए थे, उनके बेटे के लिए तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया ही तो अदा करने घर तक आए थे, मगर तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। उनसे फोन तक पर बात नहीं की तुमने। तजीन ने उसे गुरका था। तुम्हारे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, ये करेगी वही जो ये चाहती है। बेहतर है अपना वक्त जाया मत करो। शॉपर से शॉपिंग का जायजा लेती तहनीत ने उसे खोल दिया था। उन्होंने अब्बू का शुक्रिया अदा कर दिया, काफी है। अब्बू ने और उनसे ताल्लुकात बढ़ाकर मेरी जान अजाब में डाल दी है। मैगजीन के औराक झटक कर पलटती वो नागवारी से बोली थी। रजा अंकल हम सबको घर पर इनवाइट करके गए हैं। उनके बेटे कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब्बू और अम्मी को भी बतौर खास आपको साथ लाने की इल्तिजा करके गए हैं। तैमूर की इत्तला ने मजीद उसके तेवर बिगाड़े थे। चली जाना ताशवीन, कभी कभी मिलने वाली इज्जत को गंवाना नहीं चाहिए। तजीन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। वो दोनों बाप बेटे अपने जहन में एक रहम दिल परी का इमेज बनाए बैठे होंगे, इस बात से बेखबर कि मोहतरमा मुकम्मल विच प्रोजेक्ट हैं। तहनीत अपने ही तबसरे पर खिलखिलाई थी जबकि वो मैगजीन पटकती उठ खड़ी हुई। तुम अपना चेहरा देखो पहले आईने में, हजारों चुड़ैलें भी शर्मा जाएं तुम्हारे सामने। सुर्ख चेहरे के साथ बरसती वो कमरे से वॉकआउट कर गई थी। 3 माह गुजर चुके थे। इस अरसे में उसके बाप और रजा हसन के ताल्लुकात आपस में बहुत मुस्तहकम और अच्छे हो चुके थे। उनके बेटे को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद उसके बाप भाई ही सबसे पहले रजा हसन तक पहुंचे थे। वो कितने ममनून, शुक्रगुजार और एहसानमंद थे, उसका अंदाजा उसे अपने बाप की बातों से हुआ था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रजा हसन बराह रास्त उससे मिले और उसके ममनून मशकूर हों, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसे अंदाजा था कि रजा हसन कितनी संजीदगी से उससे मिलना चाहते हैं, मगर अपने माँ बाप के दबाव में आकर भी वो उनसे शुक्रिया जैसे लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके नज़दीक ये फॉर्मेलिटीज ज़रूरी नहीं थी। दूसरे ही दिन उसके माँ बाप तैमूर के साथ रजा हसन के घर उनके बेटे की अयादत के लिए गए थे। उसे यकीन था कि उन्होंने इसके माँ बाप से उसके ना आने की वजह जरूर दरियाफ्त की होगी। टीवी पर कोई टॉक शो देखते हुए उसे तजीन की आवाज ने डिस्टर्ब किया था। तुम्हारे लिए फोन है, इतला देते हुए तजीन उसकी तरफ आई थी। कौन है? सोफे से उठते हुए वो पूछ रही थी। पता नहीं, उसके लहजे से लग रहा था कि वो तुम्हारे अलावा किसी के मुंह नहीं लगेगा। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो नागवारी से उसे देखकर रह गई। आप ताशवीन ही हैं, दूसरी जानिब से उभरती बेयकीन आवाज ने उसे चौंका दिया था। जी हाँ, मगर आप? मैं अपना तारुफ जरूर दूंगा, बशर्ते के पापा की तरह मुझे भी मायूसी का सामना ना करना पड़े। अजनबी लहजे ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। ओह, अस्सलाम वालेकुम, अब आप कैसे हैं? गड़बड़ाए अंदाज में वो पूछ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आपको शौक तो नहीं लगा मुझे पहचान कर? या अगर बुरा लगा हो तो बगैर किसी झिझक के लाइन डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शौक थोड़ा सा लगा है मगर बुरा नहीं लगा। बस आप वो सब बातें मत कीजिएगा जो अंकल मुझसे कहना चाहते हैं, वरना मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो मेरे शुक्रगुजार हों, वो साफ गोई से बोली थी। आप नहीं जानती कि आपने उनके लिए क्या किया है, मगर बेफिक्र रहें, मैं आपके इस एतराज़ की वजह पापा को भी बता दूंगा। आइंदा आपको उनसे छुपना नहीं पड़ेगा जब वो आपसे मिलने के इरादे से जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब वो घर आए थे तो मैं घर पर नहीं थी, वो गड़बड़ा कर बोली थी। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वरना तैमूर ने तो मुझे कुछ और ही बताया था, और वो तो ऐसे ही बेपरखी उड़ाता रहता है, वो शर्मिंदा होकर बोली थी। आपके फ्रैक्चर्स अब कैसे हैं? फ्रैक्चर्स ने तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है, सो फिलहाल व्हील चेयर पर हूँ। मुझे यकीन है आपको ज्यादा अरसे तक व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताशमीन ने कहा था। जी हाँ, उम्मीद तो यही है, वो बोला था। उसके बाद चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। आपको एक बात बताऊं? संजीदगी से पूछता वो एक पल को रुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ऐसी हस्ती जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा, मगर फिर भी मैं सारी जिंदगी के लिए उसका मखरूज हो चुका हूँ। मगर मैं शुक्रिया हरगिज अदा नहीं कर रहा।
درمیان میں تاشفین نے کچھ کہنا چاہا تھا جب وہ رکے بغیر یہ بولا تھا، اور نہ کبھی ایسا کروں گا کیونکہ میں مقروض رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے مدھم لہجے نے تاشفین کو کچھ حیران کیا تھا۔ آپ کو اپنی زندگی کے وہ دن ہمیشہ یاد رہیں گے اور شاید میں بھی کبھی نہیں بھولوں گی، وہ بولی تھی۔ وہ 3 دن میری زندگی کا ایک بھیانک تجربہ ضرور تھے، مگر اس تجربے نے مجھے صحیح معنوں میں بتایا کہ زندگی کتنی قیمتی اور خوبصورت ہے، بھوک کی کیا اہمیت ہے، پیاس انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے۔ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ موت کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آسانی سے غلبہ پا جاتی ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی سے جڑے رہنا، وہ بہت سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بھی اچھا محسوس ہوا ہے آپ سے بات کر کے۔ ہاں، لیکن مجھے کوئی بے یقینی نہیں ہے کہ آپ وہی انسان ہیں جس کی مدد کے لیے میں اس کھائی میں اترنے کے لیے بے قابو ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنی زخمی اور خطرناک حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ایسی صورتحال نظر انداز کر کے کوئی کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کے سروائیو کر جانے کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہے، مگر وہ سب بہت بھیانک تھا، ناقابل یقین بھی۔ مجھے آپ کے زندہ ہونے کی امید بہت زیادہ نہیں تھی، یہ سچ ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ دوسری جانب وہ بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ہاسپٹل میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ تاشفین نے سوال کیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے بھی اپنے زندہ ہونے کا مکمل یقین نہیں تھا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد جب میں کچھ دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہوا تو مجھے سب سے پہلے پاپا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ رو رہے تھے، میں نے کبھی انہیں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور انہیں دیکھتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ میں ان کے لیے ہی تو واپس زندگی کی طرف آیا ہوں۔ میرے اندر جینے کی بھوک ان کی وجہ سے ہی تھی، میں اب پہلے سے زیادہ ان کے قریب ہو گیا ہوں، وہ بولا تھا۔ آپ اپنی اس امانت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے جو میرے پاس ہے؟ تاشفین نے اچانک کہا تھا۔ جب آپ روبرو ہوں گی تو پوچھ لوں گا، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ افسوس، آپ کو یاد رہ گیا کہ آپ کی ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ افسردہ نہ ہوں، اگر وہ چیز آپ کو پسند ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھیں، مگر کبھی کبھی میں اس کی ایک جھلک ضرور دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ میری ماں نے مجھے دی تھی۔ اب تو میں بالکل بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ مجھے پتھروں اور جواہرات کی پہچان تو نہیں ہے، مگر میں یہ جان گئی ہوں کہ وہ آپ کے لیے ساری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تاشفین نے بھی فوراً شرمندہ ہو کر کہا تھا۔ ویسے میں بتا دوں کہ میں نے وہ زنجیر اسی لیے زبردستی آپ سے نہیں لی تھی کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ مجھے روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جس حالت میں تھا اس میں کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہیں، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تاشفین نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں صرف زنجیر نکالنے میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرا وہ ہاتھ بہت سوج چکا تھا۔ آپ جس طرح زنجیر نکال رہی تھیں اس سے میرے ہاتھ کی تکلیف اور بڑھ رہی تھی، وہ سادگی سے بتا رہا تھا، جبکہ تاشفین بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں نے صرف زنجیر کی حفاظت کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا، آپ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ اس کی حفاظت کر سکتے۔ میں کل ہی آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گی۔ نہیں، میں اپنی امانت آپ کے ہاتھ سے لوں گا، کسی اور کے ذریعے مت پہنچائیے گا۔ اس کے قطعی لہجے نے تاشفین کو تذبذب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ ایک بہانہ ہوگا، ورنہ میں واقعی آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں بغیر تعارف کے بھی لاکھوں چہروں میں آپ کے چہرے کو پہچان سکتا ہوں۔ پھر آپ کل آ رہی ہیں میرے گھر؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، آپ کو آنا ہوگا۔ میں آپ کو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ اور اب اس کے یکدم ہی خاموش ہونے تک تاشفین کے پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کے لہجے میں اصرار کے ساتھ ساتھ حکم جیسی چیز بھی شامل تھی، جس نے تاشفین کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے ابھی، آپ کی امانت آپ کو کل مل جائے گی۔ تاشفین کے لہجے کی بیزاری اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ سوری، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، کچھ بجھے لہجے میں خداحافظ کہتا وہ فوراً ہی رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ رسیور رکھتے ہوئے تاشفین کو کچھ افسوس ہوا تھا کہ ایک دم سے اتنی رکھائی کا مظاہرہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر اتنی بے تکلفی سے تفصیلاً گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کون تھا؟ تزئین کی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ ریحان رضا۔ کوئی اعتراض؟ نخوت سے وہ بولی تھی اور اسے حیران چھوڑتی لاؤن سے نکل گئی تھی۔ کسی سوچ میں مبتلا اس نے پیکٹ کا جائزہ لیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ پیکٹ میں اس کی امانت کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے۔ یہ پیکٹ کچھ دیر پہلے ہی تیمور اسے دینے آیا تھا، اور اسے تنہا دیکھ کر رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ موت کے گہرے سناٹوں میں زندگی کی صرف ایک کرن بھی حد درجہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایسی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ اگر اس سے روبرو ملنے کی جستجو وہ رکھتا تھا تو یہ حیران کن نہیں تھا۔ اس سے گفتگو کے بعد دل کی یہ جستجو مزید بڑھ گئی تھی۔
3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था इस भयानक हादसे को रोनुमा हुए। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं गुजरी थी जिसमें इस हस्ती को सोचा ना हो, जिसका लम्स उसकी रूह तक सरायत कर चुका था, जिसकी आवाज उसके नीम जा वजूद में जिंदगी दौड़ा गई थी, जिसका ख्याल उसे अनोखे जज्बों से रोशनास करवा चुका था। पहले वो यही सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा था कि वो बस कुछ जज्बाती हो रहा है अपनी मोहसिन के लिए, जैसा कि फितरी तौर पर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो इन हालात से गुजरा हो जिससे वो गुजर रहा था। उसने ये भी सोचा था कि वक्त के साथ साथ जब वो दोबारा जिंदगी की मसरूफियात में गुम हो जाएगा तो इस असर से निकल जाएगा। एहसान मन तो हमेशा अब रहना ही था। दिलो दिमाग इस हद तक नहीं जाएंगे कि पलटना मुश्किल हो जाए, मगर उसकी सोच, उसका ये ख्याल बेमायनी सा होने लगा था। उसकी जिंदगी से भरपूर आवाज दोबारा सुनने की हसरत पूरी होने के बाद वो उसके लिए कुछ और ज्यादा हसास और बेचैन हो गया था। अपने एहसासात वो उससे ही शेयर कर सकता था जो इनका मुहर्रिक थी, मगर जाने क्यों दामन बचाए रखना चाहती थी। वो एक बार फिर उससे मदद चाहता था इस मामले में, जो कि बहुत नाजुक भी था, संगीन भी हो सकता था, मगर रिस्क तो लेना ही था। वो अभी भी नहीं जानता था कि वो उससे मिलकर अपने किस तजस्सुस को ख़त्म करना चाहता था या उसके हसार से निकलना चाहता था। जो भी था वो अब मजीद उसके अलूजन के साथ अपने दिन रात नहीं गुजारना चाहता था। उसे अपनी तरफ बुलाने की वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। वो जानता था कि उसे क्या करना है, सो एक गहरी सांस लेकर उसने ताशमीन की तरफ से मिलने वाला पैकेट खोले बगैर रख दिया था। तैमूर के वापस आने के बाद वो इंतज़ार ही करती रही थी कि शायद रेहान से फ़ोन पर उसे मज़ीद ये तसल्ली देकर कि वो अपनी अमानत रिसीव कर चुका है, मगर उसका फ़ोन नहीं आया था। लिहाजा ताशमीन ने खुद कॉल करना बेहतर समझा था। फ़ोन घर के मुलाजिम ने उठाया था और उसने शुक्र अदा किया था, वरना खदशा था कि अगर रज़ा हसन ने कॉल रिसीव की तो अपना तारुफ करवाते हुए उस पर घड़ों पानी ज़रूर गिरेगा। आपने वो पैकेट खोला क्यों नहीं? वो शदीद हैरान हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अमानत आपके हाथ से लूँगा। कुछ था उसके लहजे में जो ताशमीन को शर्मिंदा कर गया था। मैं कुछ मसरूफ़ थी, इसीलिए तैमूर के साथ नहीं जा सकी थी, मगर आपको वो पैकेट देखना चाहिए था। इसमें आपकी अमानत के अलावा और भी कुछ है, वो बोली थी। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। इस पैकेट में जो कुछ भी है, आपसे मिलने के बाद ही उसे खोलूँगा। उसके कतई संजीदा लहजे ने ताशमीन को मज़ीद हैरान किया था। फ़र्ज़ करें अगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया तो वो पैकेट सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखा रहेगा और आपको भी ये इत्मीनान हासिल नहीं होगा कि आपने अमानत वापस कर दी है। वो उसी संजीदगी से बोला था। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो बोले बगैर ना रह सकी। जवाबन वो बस खामोश था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस मुझे देखना चाहते हैं? उसके मशकूक सवालिया लहजे पर भी वो बस चुप था। माइंड मत कीजिएगा, मगर ये बहुत चीप सी बात नहीं है। वो लहजे की नागवारी नहीं छुपा सकी थी। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता था कि आपको कोई खौफ या फिर खुद एतमादी की कमी है। उसके सर्द लहजे पर ताशमीन के तासुरात बिगड़े थे। ना मुझे कोई खौफ है ना एतमाद की कमी है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो नागवारी से ही बोली थी। कल पापा की तरफ से आपके लिए दोबारा इनविटेशन आ रहा है। अगर मेरा तजिया गलत है तो आप ज़रूर इनविटेशन कबूल करेंगी। उसके लहजे में ताशमीन को चैलेंज महसूस हुआ था। मुझे किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं। मैं कल ही आपकी तरफ आ रही हूँ, मगर आपसे मिलने हरगिज़ नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उस पैकेट को खोलें। मैंने अभी से आपका इंतज़ार शुरू कर दिया है, वो बोला था। ये आपकी ख्वाहिश है, सर्द लहजे में ताशमीन ने कहा था और रिसीवर रख दिया था। सुबह अलार्म के बजते ही वो बेदार हो गया था, मगर काफ़ी देर तक रात के किसी पहर में देखे गए ख्वाब के ज़ेरे असर रहा था। वो एक बहुत सरसब्ज़ व शादाब खित्ता था जहाँ वो तन्हा नहीं था। एक हाथ हमा वक्त उसके हाथ में रहा था, जिसका नरम गरम लम्स उसके लिए नामानूस नहीं था। बेदार होने के बाद भी वो इस लम्स को अपने हाथ में जागता महसूस करता रहा था। बहरहाल आज खिलाफे मामूल उसने बहुत खुशबाश और पुरजोश कैफियत में बेड छोड़ा था। रोज़ की तरह स्टिक के सहारे चलने की प्रैक्टिस की थी। नाश्ते के दौरान उसने घर के मुलाजिम को कुछ हदायत दी थी कि मेहमानों की आमद किसी भी वक्त मुतवक्का है। खातिर मदाद में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। फ्लावर्स के लिए भी ऑर्डर दे रहा था और खुद को याद दिला रहा था कि ताशमीन के सामने शुक्रिया जैसे अल्फाज बिल्कुल नहीं कहने, बेइख्तियारी में भी नहीं, क्योंकि ये ताशमीन को पसंद नहीं आएगा। सो फ्लावर्स के ज़रिए ही वो उसे बताना चाहता था कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। उसे मुतासिर करने का कोई मौका वो गिनवाना नहीं चाहता था। और ये सच था कि उसे माँ के बाद वो पहली बार इस तरह और ये सच था कि अपनी माँ के बाद वो पहली बार इस तरह किसी औरत के लिए हसास हो रहा था। औरत भी वो कि जिसका चेहरा भी आज वो पहली बार देखेगा।
मगर उसे यकीन था कि पहली नज़र में ही वो ताशफीन को पहचान जाएगा। बेचैनी से इंतजार के लम्हे काटता वो इस तासुब में मुब्तला था कि वो अपने पैरों पर उठकर ताशफीन का इस्तकबाल नहीं कर सकता। दोपहर ढल चुकी थी जब इंतजार की तवालत अपने इंजाम को पहुंची थी। उसका चेहरा दिल की खुशी का तर्जुमान बना था। पहली नज़र तैमूर पर पड़ी थी, दूसरी बेचैन निगाह उस तक पहुंची थी जो तैमूर के अकब में ही आ रही थी। बस 2 पल के लिए निगाहें उस कामनी सी लड़की पर साकित हुई थीं। गहरे सब्ज लिबास में उसका शफाफ चेहरा खिले गुलाब जैसा था। मगर न जाने क्यों रेहान का सारा वलवला झाग की तरह बैठ गया था। मगर अपने मेहमानों के लिए उसके चेहरे पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट कायम रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सरासर धोखा है? रेहान को तुमसे मिलना था और तुमने अपनी जगह तहनीत को ताशमीन बनाकर भेज दिया उसके घर। तज़ीन ने नागवार नज़रों से उसे देखा था जो ड्रेसिंग के सामने बैठी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। उसे बहुत इश्तियाक था मुझसे मुलाकात का। मैंने तो उसका भला ही किया है। मेरी शक्ल देखकर ही उस बेचारे का बीपी शूट कर जाता। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोली थी। फजूल बातें मत करो, तुम्हें कब से शक्लो सूरत के कॉम्प्लेक्स हो गए? तज़ीन ने उसे गुरका था। अगर वहाँ इन दोनों ने कोई बेवकूफ़ी कर दी तो रेहान की नज़रों में हमारे पूरे घर का इमेज खराब हो जाएगा। उसे शक हो सकता है। तुम फ़ोन पर खूब दिल लगाकर उससे बातें भी तो कर चुकी हो। तहनीत की और मेरी आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने उन दोनों को सब समझाकर भेजा था, कुछ नहीं होगा। वो लापरवाही से बोली थी। अभी कुछ नहीं हो सकता मगर आगे तो झूठ खुल सकता है। अब क्या हर बार तहनीत को ताशमीन बनाकर पेश करोगी? तज़ीन ने खुशमगी नज़रों से उसे देखा था। आगे इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे कोई राब्ते नहीं बढ़ाने, वो रखाई से बोली थी। बहुत बेवकूफ़ी की है तुमने। चेहरे नहीं, हमारे अमाल होते हैं जो किसी के दिल में अहम मुकाम पाते हैं। रज़ा अंकल और रेहान अगर तुम्हें अहमियत दे रहे हैं तो तुम्हारे अच्छे अमाल की वजह से और बिना तुम्हें देखे। तेजीन के जताने पर वो बस खामोश रही थी। बगौर आईने में अपना चेहरा देखते हुए दिल के किसी कोने में सरजर्द हो जाने वाली गलती का एहसास बेदार हुआ था। गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथों को देखा था। तकरीबन 12 साल की उम्र में उस पर नमूनिया का अटैक हुआ था जो बिगड़ता ही चला गया था। कई दिन तक वो बीमार रही थी। अफाका ना होने की वजह से उसके मौलिज भी बदले जा रहे थे। जाने किस दवा, किस इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था कि उसके हाथों और चेहरे पर सफ़ेद धब्बे नुमाया होकर फैलते चले गए थे। बर वक्त इस रिएक्शन पर काबू तो पा लिया गया मगर धब्बे गायब नहीं हुए थे। मगर रंगत साफ होने के बावजूद ये फैले फैले से सफ़ेद निशान काफ़ी वाजे थे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद वो इन निशानों की आदी हो चुकी थी। अपनी बहनों के निखरे बेदाग चेहरों के दरमियान उसे कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, मगर बस ये था कि जब कोई उसे ऐसी निगाह से देखता कि जैसे वो किसी जिल्द की बीमारी का शिकार है तो उसका दिल चाहता था कि देखने वाले की आंखें फोड़ दे। तुम यकीन करो ताशफीन, मैंने व्हील चेयर पर बैठे किसी शख्स को इतना अट्रैक्टिव नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी उसकी, ऊपर से वो इतना खुश इखलाक और मुहज़्ज़िब भी है। मेरी तो नज़रें ही उसके चेहरे से नहीं हट रही थीं। इतने प्यारे अंदाज में वो बातें कर रहा था कि वक्त गुजरने का ज़रा भी पता नहीं चला। और पता है, उसने बहुत इसरार के साथ मुझे दोबारा अपने घर बुलाया है। उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ कि मैं मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अब खामोश भी हो जाओ। मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने। यकदम ताशमीन के चीखने पर तहनीत एक पल को दंग हुई थी। मैं खामोश हो जाती हूँ मगर तुम ज़रा कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे झूठ का भांडा फूट गया तो मुझ पर कोई बात नहीं आनी चाहिए, समझी? तहनीत की वार्निंग पर वो बामुश्किल गुस्सा जब्त करती रह गई थी। अगर तुम्हारी नाराज़गी का खदशा ना होता तो मैं उस चीज़ के लिए ज़रूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर तक आई। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। उसके लहजे से झलकती खुशी ताशमीन को बुरी तरह बेजार कर गई थी। और ये सच है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा कि मैंने तुम्हारे लिए सोचा था। तुम्हें रूबरू देखने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि मेरे इमेजिनेशन बहुत कमाल के हैं। आज का दिन तुमने मेरे लिए बहुत अहम और ख़ास बना दिया है। आपने वो पैकेट खोलकर चेक किया? नागवारी जब्त करती वो दरमियान में बोल उठी थी। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी तब तुम्हारे सामने अपनी अमानत को चेक करूंगा। उसकी इत्मीनान भरी आवाज़ ने ताशफीन का दिमाग खुला दिया था। आपने कहा था कि मुझसे मिलने के बाद इस पैकेट को खोलेंगे और मैंने आपकी बात मान ली थी। अब आपको अपनी अमानत में कोई कमी नजर आती है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने मुझे अपने घर बुलाया, इज्जत दी, आपका बेहद शुक्रिया। बेहतर है कि अभी सिलसिले को ख़त्म करें और मुझे फ़ोन पर बार बार इस तरह तलब करना बंद कर दें। मैं यहाँ आपका वक्त रंगीन करने नहीं बैठी हूँ।
वो रुके बगैर भड़कते लहजे में बात खत्म करके उसने रिसीवर ही रख दिया था। आने वाले दिनों में उसका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट मामूल की बात बन गई थी। कहीं ना कहीं वो अपने आप से मुतमईन नहीं थी। जिस तरह वो रेहान के साथ पेश आई थी, वो यकीनन उसे जहन्नुम में भेज चुका होगा, मगर लाशऊरी तौर पर वो उसके फोन की मुंतजिर रही थी। कभी कभी उसे लगता कि उसने जो सलूक रेहान के साथ किया था वो इसका मुस्तहिक था। वो शख्स जो इसका एहसानमंद होने की बात करता था, उसे हजारों लाखों चेहरों में पहचान लेने का दावा करता था, किस तरह अपने कौल और अमल में तजाद रखता था। बारिश की तेज बौछारों से बचती वो इस गैराज के ऑफिस तक जा रही थी जो उसके बाप की मलकियत था। मामूल की तरह वहाँ वर्कर्स गाड़ियों की रिपेयरिंग में मसरूफ थे। ताशमीन को ये इतला भी मिल गई थी कि अपने बाप से उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जगमग करते ऑफिस में दाखिल होकर उसने बैग टेबल पर रख दिया और फुल स्पीड में फैन ऑन करके अपना नम हो जाने वाला दुपट्टा खुश करने लगी। तैमूर पर उसे शदीद गुस्सा आया था, जो गैराज के बाहर ही उसे छोड़कर बारिश एंजॉय करने निकल गया था। हालांकि वो उसके साथ अपनी दोस्त की तरफ जाने के लिए निकली थी, मगर मौसम को देखकर वो ऐसा पागल हुआ कि जबरदस्ती रास्ते में ही उसे यहाँ छोड़कर भाग गया था। टेबल के गिर्द आरामदाह कुर्सियों पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए उसने ग्लास विंडो से बाहर का जायजा लिया था। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। बारिश ऐसी थी कि हल्की हल्की फुहार वक्फे वक्फे से हो रही थी। अखबार पर नजरें दौड़ाते हुए उसने ऐसे ही निगाह उठाकर गिलास विंडो की जानिब देखा था। गैराज में सुबह रमानी से दाखिल होती रेड कलर की खूबसूरत मॉडल की कार ने उसकी तवज्जो खींच ली थी, शायद इसलिए भी कि रेड कलर उसका फेवरेट कलर था। उसकी तौसीफी नजरें अभी कार का जायजा ले रही थीं जब ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता शख्स उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था, मगर उसकी नजरों से बेखबर अब वो कार के खुले डोर पर बाजू टिकाए एक वर्कर से कुछ बात कर रहा था। उसकी बात सुनते हुए वो वर्कर कार के बोनट को खोलने लगा, जबकि वो डोर बंद करता एक तायराना निगाह गाड़ियों की मरम्मत में मसरूफ वर्कर्स पर डालता खुद भी बोनट के करीब आ गया था। लिहाजा ताशफीन अब वाज़ेह तौर पर उसे देख सकती थी। वो बंदा अगर मर्दाना वजाहत का शाहकार था तो ये गलत ना था। कार से बरामद होने से लेकर बोनट के करीब आकर रुकने तक उस शख्स के एक एक अंदाज, एक एक जुम्बिश तक में भरपूर कशिश थी, मरूब कर देने वाली अदा थी। ब्लैक जीन्स और हनी कलर शर्ट में उसकी हाइट और ब्रॉड शोल्डर काबिले तारीफ थे। तभी ताशमीन चौंकी थी। वो अपनी कार के बोनट पर झुके वर्कर से कुछ बोला था और अब वो लंबे लंबे ढक बढ़ता ऑफिस की जानिब आ रहा था, शायद इसलिए कि बारिश में कुछ तेजी आई थी। ताशमीन ये सोचते हुए कुछ जज्बस हुई थी कि अपनी कार में बैठकर भी तो वो बारिश से महफूज रह सकता था। बहरहाल उसे अंदाजा हुआ था कि अगर कोई कस्टमर ऑफिस में आ रहा है तो यकीनन वो उसके बाप से अच्छे ताल्लुकात रखता होगा। बेधड़क ही ग्लास डोर खोलता वो अंदर आया था, मगर ताशफीन की गैर मुतवक्का मौजूदगी पर ठठक कर रुका था। अखबार अखबार से नजरें हटाकर ताशफीन ने उसे देखा था और ये सच था कि वो ज्यादा देर उसकी जानिब नहीं देख सकी थी। फौरन ही दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, मगर उसे फिर सर उठाना पड़ा था जब उस साकित खड़े शख्स के अकब से गैराज का वर्कर नमूदार हुआ था। इनकी गाड़ी का फॉल्ट ठीक होने में कुछ देर लगेगी, तब तक ये यहीं रुकेंगे। उसकी इत्तला पर ताशफीन ने बस एक नज़र उस अजनबी चेहरे पर डाली थी जो बगैर पलक झपके उसे ही तक रहा था। आप वहां बैठ जाइए। उसकी जानिब देखे बगैर ताशफीन ने अपने दाएं जानिब रखे सोफे की तरफ जाने का इशारा भी दिया था, मगर कुछ नागवारी वो महसूस कर रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उस शख्स ने पहली बार किसी औरत को देखा था, मगर अब वो कोई ऐसी अजूबा भी नहीं थी कि वो इतनी डिटाई और महवियत से उस पर निगाहें गाड़े हुए था। अखबार की सतरों पर नजरें दौड़ाते हुए ताशफीन को खबर थी कि वो उसकी हदायत को अनसुनी करके टेबल के दूसरी जानिब धीरे से कुर्सी खींचता बिल्कुल रूबरू बैठ चुका था। नजरें मुस्तकिल उस पर जमी थीं जो अखबार में गुम थी। पंखे की तेज हवा से उसके अधखुले स्याह खमदार बालों की चंद लटें वक्तन फवक्तन चेहरे को छू रही थीं, जहां नागवारी के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। झुकी हुई गनेरी पलकों को चंद लम्हे तकते रहने के बाद गहरी निगाहें बड़ी बेखौफी से उसके चेहरे पर सरकती हाथों पर आ ठहरी थीं, जिसमें उसने अखबार थामा हुआ था। आराइश के नाम पर एक सुनहरी रिंग उसके दाएं हाथ की उंगली में चमक रही थी, वो चमक जो इस शख्स के लिए अजनबी नहीं थी। जिंदगी कैसी गुजर रही है ताशफीन? यकदम खामोशी को तोड़ती भारी आवाज ने उसके हवास जामिद किए थे। साकित नजरों से वो उस शख्स के सपाट तासुरात को देख रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर कोई किस तरह पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। चुपती नजरों से उसके फक चेहरे को देखता वो सर्द लहजे में बोला था। कौन है आप? मुश्किल पूछते हुए ताशफीन का हलक खुश्क हुआ था।
تم کیسے انجان رہ سکتی ہو اس شخص سے جس نے تمہارے ذریعے اپنا وقت رنگین کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے تلخ لہجے نے تاشفین کا رنگ فک کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی، مگر ریحان اس کا ارادہ بھانپتے ہی برق رفتاری سے اس کے راستے میں آیا تھا۔ تم کس طرح ایک وہیل چیئر کے محتاج انسان کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ کس طرح اس کے بھروسے کے پرکھچے اڑا سکتی تھی؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ باس پرس کر رہا تھا، جبکہ تاشفین بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں نہیں جانتی تمہیں۔ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتے ہوئے تاشفین کا چہرہ سلگ اٹھا تھا۔ مگر میں پہچانتا بھی ہوں تمہیں، پہچاننے کے لیے مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے کی ضرورت آج بھی نہیں تھی۔ اس کے بفرے لہجے نے تاشفین کی آواز حلق میں بند کر دی تھی۔ آج میرے ہاتھ لگانے پر اعتراض ہو رہا ہے تمہیں؟ اس وقت مجھ سے گھن کیوں نہیں آئی جب تم نے مجھے؟ اس کے ایک دم خاموش ہونے پر تاشفین کا سارا وجود سلگ اٹھا تھا۔ اس وقت مر رہے تھے تم، بے بس اور لاچار تھے تم۔ میری وجہ سے آج تم یہاں زندہ سلامت موجود ہو۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا جس سے تمہیں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہو۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولتی ضبط نہ کر سکی تھی۔ نقصان ہوا ہے میرے کئی دن رات اور ان لمحوں کا جو میں نے تمہیں سوچتے ہوئے گزارے ہیں۔ میرے خلوص اور جذبوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ تمہارے آنے کی خوشی نے مجھے آسمان پر پہنچایا ہوا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ سب کچھ جو میرے دل میں صرف تمہارے لیے تھا اور تمہارے لیے ہی رہے گا۔ تمہیں جو کچھ کہنا تھا میری بہن سے کہہ دیتے، کس نے روکا تھا تمہیں؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں یہ میں تمہاری بہن سے کہتا؟ اس کے جھلستے لہجے نے تاشفین کو دنگ کیا تھا۔ ایک نظر ہی اسے دیکھ کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ لڑکی تاشفین نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ بالکل بھی ویسے نہیں تھے جو میں نے کھائی کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران دیکھے تھے۔ میں کس طرح بھول سکتا تھا ان ہاتھوں کو جو میرے لیے مسیحا بن کر آئے تھے، جن ہاتھوں نے میری صدیوں کی پیاس مٹائی، جو مجھے زندگی کی طرف کھینچ لانے کا سبب بنے۔ میں ان ہاتھوں کو پہچاننے میں آج بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری بہن کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے سامنے میں نے اسے تاشفین مان لیا تھا۔ مگر وہ تمہاری طرح سنگ دل نہیں تھی۔ اس نے جلد ہی مجھے حقیقت بتا دی تھی جس سے میں پہلے ہی واقف تھا۔ سلگتی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے ساکت کھڑی تھی۔ اگر تم مجھے آزمانا چاہتی تھی تو تھوڑا انتظار تو کرتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں تمہاری آزمائش پر پورا اترنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ شاید تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر تم سنگ دل ہی نہیں مغرور بھی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ایک بار تو میرے باپ کی خواہش کا احترام کر کے ان سے ملاقات کرتی، ایک فون کال ہی کر لیتی۔ وہ تم سے ملنے تمہارے گھر تک گئے، ایک بار نہیں اس تمام عرصے میں ایک سے زائد بار۔ اگر تم نے ان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ تمہارے لیے بہت آسان ہے کسی کے خلوص اور محبت کو نظر انداز کرنا۔ میں جانتا ہوں تم نے کوئی گناہ کوئی جرم نہیں کیا ہے، مگر تم جیسی اچھی لڑکی سے اس سلوک کی توقع مجھے نہیں تھی۔ ریحان کے تعصب زدہ لہجے پر اس نے نگاہ اٹھائی تھی، مگر وہ سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ مرد کو کبھی کسی عورت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، نہ کھائی کے اندر نہ کھائی کے باہر، مگر مجھے یہ حقیقت جاننے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ سرد لہجے میں بول کر وہ اس کے اترے چہرے پر آخری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ 2 اسٹیپ لانگتا وہ اوپر پہنچا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر ان زرد پھولوں تک گئی تھی جو اس کی آمد کے ہی منتظر تھے۔ رکے بغیر سیاہ کوٹ بیڈ کی سمت اچھالتا وہ اسٹڈی ٹیبل تک آیا جہاں ڈیفوڈلز کے خوشنما زرد پھولوں کا چھوٹا سا انبار اسے نہال کر گیا تھا۔ ہر پنکھڑی سورج کی نرم نرم کرنوں کے گھیرے میں تھی۔ دل میں جاگتے خوش کن احساسات کی جھلملاہٹیں اس کے چہرے کو روشن کر گئی تھیں۔ ڈیفوڈلز کی سنہری دھوپ اس کی آنکھوں میں بھی اترنے لگی تھی۔ ڈیفوڈلز اس کے پسندیدہ پھول تھے، یقیناً وہ بھی جان گئی تھی اس کے علاوہ یہ پھول اور کون اسے بھیج سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا اور پھر بہت نرمی اور عقیدت سے ان پھولوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ یہ بھینی مسحور کن خوشبو صرف ڈیفوڈلز کی نہیں تھی، ان جذبوں کی مہک بھی شامل تھی جو ڈیفوڈلز کے ذریعے اس تک پہنچے تھے۔ پھولوں کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ چونکا تھا اور پھر تیزی سے پھولوں کے درمیان اٹکا چھوٹا سا کارڈ نکالا تھا۔ with pure feelings, warm wishes and respect۔ کارڈ کے آخری سرے پر موجود نام نے اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیری تھی۔ یہ پھول بھیجنے والے کے دل کے ترجمان تھے۔ ڈیفوڈلز کو انتظار کی علامت کہا جاتا ہے، مگر وہ پریقین تھا کہ انتظار کی طوالت اپنے اختتام پر ہے۔ آنے والا ویلنٹائن ڈے اس کی زندگی کا سب سے حسین دن ہوگا۔
मुकम्मल होने का एहसास रूह की गहराइयों में उतरकर हर लम्हे को ही हसीन बना देता है। उसे अब शिद्दत से वैलेंटाइन डे का इंतजार था, जो कि बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था। चंद लम्हों तक वो तौसीफी नजरों से छत पर जगमगाते खूबसूरत और नाजुक फानूस को देखती रही थी, और फिर दीवारों पर आवेजा पेंटिंग्स देखती मजीद आगे बढ़ी थी। अभी तक उसने कमरे में कदम नहीं रखा था, मगर जिस कमरे के सामने वो इस वक्त रुकी थी उसका दरवाजा बाकी कमरों की तरह बंद नहीं था, नीम बा था। कुछ झिझकते हुए वो अंदर दाखिल हुई। रोशनियों से झिलमिलाते उस कमरे की सजावट और निफासत ने उसे काफी मरूब कर दिया था। सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो वो जदीद म्यूजिक सिस्टम था। चंद लम्हों तक वो सीडीज के कलेक्शन का जायजा लेती रही थी। किंग साइड बेड पर निगाह दौड़ाती वो साइड टेबल के करीब रुकी थी, जहां सुनहरी फ्रेम में मुस्कुराती तस्वीर को उसने बगौर देखा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाती वो इस जानिब गई थी जहां रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। दूसरी तरफ का जायजा लेने के लिए उसने पर्दे को जरा हटाया था, और अगले ही पल दम बखुद रह गई थी। बाहर टेरिस की जगह मसनूई लॉन के सब्जे की बहार फैली थी। सरस से उसने ग्लास वाल से पर्दे हटाकर एक तरफ समेट दिए थे। बाहर बेशुमार डैफोडिल्स मुस्कुरा रहे थे, मध्यम हवा में महवे रक्स थे। उनका खुशनुमा जर्द रंग सोने की तरह बिखरा गवाह था अपने मालिक की चाहत और लगन का। ताशवीन के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। खुले आसमान पर छाए गहरे बादल, दिलफरेब मौसम और डैफोडिल्स के लहराते झूमते जलवे, ये कुदरती मंजर कमरे की खूबसूरती को निखार रहा था। हाथ बांधे वो बड़ी महवियत से आसमान पर परवाज उभरते परिंदों को देख रही थी, जब आहट पर उसे चौंक कर पलटना पड़ा था। दूसरी जानिब वो अपनी धुन में अंदर दाखिल हुआ था, बुरी तरह ठठक कर रुका था। ताशवीन को बगैर इजाजत अपनी यहाँ मौजूदगी पर शर्मिंदगी हुई थी। वहीं रेहान की आंखों में उसे बेयकीनी नजर आई थी। इस वक्त वो ट्रैक सूट में मलबूस था और उसके हाथ में स्पोर्ट्स किट मौजूद थी। तुम वाकई यहाँ मौजूद हो, या आज फिर ये मेरा कोई वहम है? मेरे सामने है, ख्वाबनाक लहजे में बोलता वो उससे कुछ फासले पर आकर रुका था। मैं तजीन की एंगेजमेंट का इनविटेशन लेकर आई थी। बमुश्किल अपना एतमाद बहाल करते हुए ताशवीन ने उसकी आंखों में देखा था, जिसके चेहरे का रंग अभी तक सुर्ख हो रहा था। खुनकी के बावजूद उसकी रोशन पेशानी पर चंद कतरे चमक रहे थे। मैं अंकल और अब्बू के साथ ही ड्राइंग रूम में थी। फिर अंकल ने मुझे कहा कि मैं पहली बार उनके घर आई हूँ, तो मैं चाहूँ तो घर देख सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गई। उसकी खामोश नजरों में गड़बड़ाती वो मजीद बोली थी, जबकि रेहान को अपने बाप पर बेतहाशा प्यार आया था। ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है, और ये कमरा भी। उसकी खामोशी पर ताशवीन को कुछ तो कहना ही था, सो तारीफ कर दी। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ने इस कमरे को खूबसूरत बना दिया है, वरना यहाँ सब कुछ अधूरा था, आज मुकम्मल हुआ है। उसके मध्यम लहजे ने ताशवीन को दंग किया था। तुम जानती हो आज क्या खास दिन है? उसके सवाल पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी। मैंने तजीन से कहा था कि मैं उसकी एंगेजमेंट में तभी आऊँगा जब मुझे इनवाइट करने तुम मेरे घर आओगी। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी बहनों का, जिनकी वजह से आज का दिन मेरे लिए मजीद खास और अहम हो गया है। उसकी झुकी पलकों पर नजरें जमाए वो मुस्कुरा रहा था। इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता था तुम्हारे हाथों से अपनी अमानत लेने का, अहद पूरा करने का। नजर उठाकर ताशवीन ने उसे देखा था, जो ड्रेसिंग की जानिब जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो दोबारा उसकी तरफ आया था। ताशवीन ने खामोशी से पैकेट खोलकर वापस उसे थमा दिया। सुर्ख पत्थर को हाथ में उठाते हुए उसकी आंखें जगमगा रही थीं। ताशवीन ने बगौर उसके पुरसुकून तासुरात को देखा था, तब ही वो चौंक कर पैकेट में मौजूद दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जा हुआ था। एक के बाद एक तस्वीरों को देखते हुए रेहान के चेहरे पर अजियत फैलती चली गई। ताशवीन को लगा था कि एक बार फिर वो कुछ गलत कर चुकी है। वो बस सांस रोके उसके रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रही थी। मैंने सुना था कि तुम्हें फोटोग्राफी का क्रेज है। अपने इस क्रेज को तुमने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। उसके बेतासुर लहजे ने ताशवीन को बेहद शर्मिंदा किया था। मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हाल में नहीं देख सकता, कजा कि इसकी अजियत को अपने कैमरों में कैद करूं। मैं कुछ कहूं? ताशवीन ने मुस्तरब होकर पूछा था। मुझे 2 मिनट दोगी? मैं बस अभी वापस आता हूँ। उसके संजीदा लहजे पर वो बस खामोशी से उसे ड्रेसिंग के साथ मौजूद दरवाजे के पीछे गुम होता देखती रही थी। गहरी सांस लेकर ताशवीन ने गिलास खोल के दूसरी जानिब निखरे आसमान को देखा, और फिर गिलास डोर खोलती सब्जे पर आ गई। चंद मोटी मोटी बूंदों ने मिट्टी की सूंधी महक को जगा दिया था। खुशगवार फिजा में सब्जे पर चलते हुए उसने रुककर अपने बैग से सेल फोन निकाला था और गहरी सांस लेकर तहनीत की कॉल रिसीव की थी। ताशमीन, अगर तुम्हारी अकल में मेरी बात आ गई है तो उस बेचारे पर थोड़ा रहम और कर लो। वो तहैया करके बैठा है कि जिंदगी तुम्हारे पीछे ख्वार कर देगा। आज वैलेंटाइन डे है, मोहब्बतों के इजहार का दिन। रेहान को मौका दे देना हाले दिल सुनाने का।
ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ ویلنٹائن تمہارے لیے کافی مبارک ثابت ہوگا۔ ویسے ہیں کہاں محترم؟ تہنیت کے چہکتے لہجے نے اسے کوفت کا شکار کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بند کرو فون۔ اسے ٹالتے ہوئے تاشفین نے خود ہی لائن کاٹ دی۔ زرد کھلے کھلے پھولوں کے گچھے کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ اپنی تلاش میں آنے والے ریحان سے بے خبر تھی۔ آف وائٹ لباس میں اس کا سراپا بہت دلکش اور مقدس لگ رہا تھا۔ چمکدار سیاہ سٹیپ کٹ بالوں کو اس نے اونچی سی پونی ٹیل کی شکل میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت سی گردن کی جلد شفاف تھی۔ اگر اس کی گردن پر کوئی داغ ہوتا تب بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی گہری نظروں کا ہی اثر تھا کہ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ سیاہ لباس میں وہ اب اس کی جانب آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کبھی تاشفین کو سیاہ رنگ اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس رنگ کو زیب تن کرنے والے کا چارم اس رنگ کو اہم بنا گیا تھا۔ اچھا لگا تمہیں اتنے استحقاق کے ساتھ یہاں دیکھ کر؟ اونچی پتلی کھڑی ناک کے نیچے اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ بھی ابھری تھی، جبکہ تاشفین نے بس ایک نگاہ اس کے ہلکے براؤن بالوں میں چمکتے چاکلیٹی اسٹیپس کو دیکھا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی تھی؟ ریحان کے سنجیدہ لہجے پر اس نے اس بات میں سر کو حرکت دی تھی۔ ریحان، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے تمہیں ہرٹ کروں یا خود کو مہان ثابت کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں اگر تمہیں کبھی مشکل حالات کا سامنا ہو تو یہ تصویریں تمہیں حوصلہ دیں، اور یہ کہ کوئی مشکل تمہارے حوصلے کو ختم نہیں کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی کہ تم مجھے یاد رکھو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تھی، جبکہ ریحان کے دل پر اس کی یہ دلکش مسکراہٹ قیامت بن کر ڈھائی تھی۔ تمہاری اس پوری گفتگو میں سب سے حسین چیز میرے لیے کیا تھی جانتی ہو؟ ریحان کے سوال پر وہ الجھی تھی۔ تم نے میرا نام لیا تھا۔ اس کی اطلاع پر تاشفین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا تم ایک بار پھر میرا نام لے سکتی ہو؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ ریحان وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ کیا مجھے سنائی نہیں دیا؟ اس کے انجان بننے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ سفید نشانوں سے سجے اس کے مخروطی لمبی انگلیاں شاید سنگ مرمر سے تراشی گئی تھیں۔ ریحان وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ کیا مجھے سنائی نہیں دیا؟ اس کے انجان بننے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ سفید نشانوں سے سجی اس کی مخروطی لمبی انگلیاں شاید سنگ مرمر سے تراشی گئی تھیں۔ ریحان نے چاہا تھا کہ ان ہاتھوں کا لمس آج پھر محسوس کرے، مگر کیوں اتنا ترسایا تم نے خود کو؟ کیوں نہیں آئی تھی؟ سنجیدہ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ گم گشتہ سوال آج کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تم گھبرا جاتے۔ تہنیت کو اس لیے بھیجا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، مسکراہٹ چھپائے بولی تھی۔ گھبرایا میں اس وقت تھا جب میں نے تہنیت کو دیکھا تھا۔ اس کے خشمگین لہجے پر وہ بمشکل ہنسی روک سکی تھی۔ میں کسی قیمت پر اس ہستی کو نہیں کھو سکتا تھا جسے میں نے کھائی سے نکلنے کے بعد بھی اپنے دل کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر تاشفین کی نظریں جھک گئی تھیں۔ میرے لیے صرف وہی چہرہ خوبصورت ہے جو اس وقت میری نظروں کے سامنے ہے، ڈیفوڈلز سے بھی زیادہ حسین۔ مجھے اب جانا چاہیے، وہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آج کیا خاص دن ہے۔ اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ فوراً بولا تھا۔ تم جانتے ہو، وہ جھیم کر بولی تھی۔ مگر میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ ریحان نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے، وہ جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، جبکہ ریحان دھیرے سے ہنسا تھا۔ تو میری ویلنٹائن، میرے لیے یہاں تک آ کر تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ورنہ میں آج کے دن اپنے آپ سے بھی منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر تاشفین بھی مسکرائی تھی۔ آج کے اس خاص دن پر میرے پاس بہت کچھ ہے تم سے کہنے کے لیے، مگر آج میں صرف اتنے پر اکتفا کروں گا کہ تمہیں وہ چیز تحفتاً پیش کروں جس کے تم حقدار ہو۔ بولتے ہوئے ریحان نے وہ چیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی جس نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ یہ میں نہیں لے سکتی، یہ تمہارے پاس تمہاری ماں کی نشانی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ یہ میری ماں اسے دینا چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی زندگی میں آئے گی، سو یہ تو تمہاری امانت ہے۔ میری فکر مت کرو، میں صبح آنکھ کھول کر اور رات میں روز سونے کے لیے آنکھ بند کرنے سے پہلے اسے دیکھا کروں گا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تمہاری دونوں بہنوں سے پہلے تمہیں گھر سے نکالنے پر تمہارے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ریحان کے مسکراتے لہجے پر ایک گلابی سی مسکراہٹ کے ساتھ تاشفین نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت اور عزت کے علاوہ بھی الوہی جذبے کی چھلکتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ حیران نہیں تھی، جانتی تھی کہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تو ایک موجود ہے جو اس کا نصیب ہے۔ یہ اور بات کہ اپنے نصیب تک اسے خود ہی جانا پڑا تھا، بلکہ تاریک گہری کھائی سے نکال کر بھی لانا پڑا تھا۔
ریحان کی تقلید میں ڈرائنگ روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کے نقش پر قدم جما کر چلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ویلنٹائن تو بس آغاز تھا، ذرا آگے چلتا یہ شاندار انسان ہر آنے والے دن میں محبت کے خزانے لٹانے کا عزم رکھتا تھا، اور وہ اس کی قدر کرتی تھی۔ یہ سٹوری بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ سٹوری کیسی لگی آپ کو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، لازمی کامنٹس میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اور مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھی سی سٹوری، اچھے سے ناول کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔